Metong beses ka mong meligtas, parati na kang ligtas. Sabi na kay Galatians chapter 4 verse 6 and 7. And because you are sons, God had sent forth the Spirit of His Son into your heart, crying, Abba, Father. Nanyang maging anak na kaning Diyos, binyene ing banal ay Espiritu kayang puso mo, at ika ausan mo neng igpa o tatang ing Diyos igpa. Sabi na kang verse 7, wherefore thou art no more a servant but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Na kalupan na king libro na ning John, anyang menampalataya ka king Ginong Jesucristo, dinina na kang karapatan na maging anak na ng Diyos. Anyang maging anak na ka ng Diyos, maging tagapagmana na ka naman kayang kaharian na ng Diyos. At para mas aintindihan tayo ni, bigyan mong halimbawa na kalupan na ning meto nga pengari, ing ima ampong tatang tamo ketiking yato, yako kalupa ko ating kong pengari, di ba? Kaluguran ko lang rin pengari ko ketiking yato, pero asabi ko ba na 100% detang ega na ganang utos at sasabihan da rin pengari ko, asusunod ko la? In realidad, dali. And, keta bang oras na eko sinunod ketang utos da rin pengari ko, siguradong ela matula rin pengari ko. Mimwala, midinang kong parusa, keti, karela, pero yung kutang, itakwil da ako ba bilang anak da? Ali, anak da ka pa rin. Whether makagawa kang kasinway ka ketang malati o maragula utos da rin pengari mo, anak da ka pa rin, pero parusan da ka ketiking yato. Kalupa na naman po tang meging anak na katamo, naning Diyosik pa. Makanitaya naman ng relasyon, itang oras na may nampalataya ka, maging anak na nakatamo ng Diyos. Yung kutang, mabibiyata pa kitiking yato, realidad, makagawa ta pa rin kasalanan. Na itang oras na ginawa kang kasalanan, itakwil na ka ba ng Diyosik pa at yugse na naka, bawian niya ba itang biyala na hanggang piyangako na kiyakat, yugse na kaking impyerno? Ali, na ita ing meto nga patune, na kumbaga, misang beses ka mong meligtas, parati na kang ligtas.